नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो ओडिशार समस्त चाषी भाई भौणी मानक मनरे वर्तमान धान मंडी पंजीकरण को नहीं बहुत सारा डाउट रोचे और बहुत जन चाषी भाई भौणी माने मंडी रे धान बिक्री करने जो एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रही ताहा केमिति क्रिएट करेंगे ताकू नहीं चिंतित अच्छा तेणु राज्य सरकार तरफ धान मंडी पंजीकरण पर जो एग्री स्टॉक फार्मर आईडी मैंडेटरी करा जायछि या सहित केवल धान मंडी पंजीकरण नहीं पूर्वर पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना रे पंजीकरण करिया पई हेले आपण मानकु एग्री स्टॉक फार्मर आईडी टी क्रिएट करबा नियाती दरकार। तेणु बहु जन चाषी भाई भौणी माने रही जाइछन्ति जो मानक निजस्व नाँ रे जमी अछि किंतु वर्तमान सुधा से माने एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करनांती। तेणु आसंतु आजिर एई भिडियो रे जदि आपण मानक पाखरे निजस्व जमी अछि एवं आपण माने एग्री स्टॉक रो फार्मर आईडी करिना ताहा केमिति निज मोबाइल रे तैयारी करिवे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचुंदी वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु जो एग्री स्टॉक फार्मर आईडी एई विषय रे बहुत चाषी भाई भौणी मानकर जाकी कमेंट थिला जे आमे केमिति एग्री स्टॉक फार्मर आईडी बनेइबु। प्रथमे आपण माने जानंतु जो एग्री स्टॉक फार्मर आईडी कोन। एग्री स्टॉक फार्मर आईडी होउची सर्वप्रथम एटा हमर केंद्र सरकार तरफ आरंभ करा जायतिला, तापर राज्य सरकार तरफ राज्य रे थिबा समस्त चाषी भाई भौणी माने निजर आधार कार्ड सहित निजर चाष जमी को मर्ज करी गोटे आपण मानकर फार्मर आईडी यूनिक आईडी क्रिएट करा जाउची जो थिरे कि आपण माने पीएम किसान सीएम किसान फसल बीमा एवं वर्तमान राज्य सरकार तरफ धान मंडी पंजीकरण पई एई आईडी टी मैंडेटरी करा जायछि। तेणु एई आईडी को माने क्रिएट करिवे ना जो मानक पाखरे निजस्व जमी अछि से माने एग्री स्टॉक रो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करें। जदि आपण मानक बापा किंबा जेजेबापा नाम रे जमी अच्छी ताहले एठी आपण मानकर एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हेई पारिबो नाही। तेणु एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करबा पूर्वरु आपण मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थिबा निहाती दरकार एवं आपण माने निज मोबाइल रे एई एग्री स्टॉक फार्मर आईडी क्रिएट करि पारिबे। तो सर्वप्रथमे आपण माने जेकोनोसी ब्राउजर रे सर्च कर देबे odrf.agristock.gov.in यार डायरेक्ट लिंक आपण मानको डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो। तो एठी आसिला परे देखंतु आपण मानको सामने एमिति गुटे इंटरफेस आसीबो। एटा आपण मानकर तीनोटी प्रोसेस रे आवेदन हो पारिबो। गुटी आपण माने फार्मर माने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करि पारिबे, नले आपण माने सीएससी सेंटर रे करि पारिबे, नले आपण मानकर जो बीएलडब्ल्यू बा कृषि अधिकारी रहिचंती पंचायत रे तांको पाखरे मध्य आपण माने एग्री स्टॉक रो फार्मर आईडी क्रिएट करि पारिबे। आ गुटे स्काम विषय में आपण मानकु टिके इन्फॉर्मेशन दवा पई चाहूची। वर्तमान बहु जन आपण मानक ठारू जहाँकि टंका नहीं बापा किंबा जमी जेजेबापा नाम रे थिबा जमी को एग्री स्टॉक रे रजिस्ट्रेशन करई दउचंती। जदि आपण मानक एमिति किए गुटे कहूची ताले आपण माने ताकू डॉक्यूमेंट दियंतुनी कि टंका दियंतुनी, कारण वर्तमान सरकार तरफ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जायछि जे कोनोसी थर्ड पार्टी ऐप रे बापा किंबा जेजेबापा नाम रे जमी थिले आपण माने जदि एग्री स्टॉक आईडी करूचंती परवर्ती समय आपण मानकू ब्लॉक लिस्ट करा जिवो एवं आपण माने कोनोसी भी सरकारी योजनार टंका पाइबे नहीं। एबे देखंतु आपण माने जदि एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करिया पई चाहूचंती ऑफिशियल वेबसाइट को आसिला परे लॉगिन एज देखंतु गुटे फार्मर ऑप्शन अछि। तो ये फार्मर ऑप्शन ले जदि आपण माने नुआ क्रिएट करिया पई चाहूचंती ताले एटी गुटे ऑप्शन देखंतु रहिछि क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। आपण माने क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट रे क्लिक करिवे। क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट रे क्लिक कला परे देखंतु एटी आपण मानकर आधार ई केवाईसी सर्वप्रथमे हेबो। सर्वप्रथमे आपण माने निजर आधार नंबर एटी एंटर करिवे। आधार नंबर एंटर कर सारा पर सबमिट ऑप्शन ले क्लिक करेंगे। तो जितेबाला आपण मैंने सबमिट ऑप्शन ले क्लिक करचंती आपण मानकर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर को देखो ओटीपी आसीबो। तो सेही ओटीपी एटी आपण माने सबमिट करी वेरीफाई ऑप्शन ले क्लिक कर देबे। देखंतु वेरीफाई ऑप्शन ले क्लिक कला परे आपण मानकर आधार कार्ड नंबर जोटा कि वेरीफाई जिवो। तापरे फार्मर को डिटेल्स शो करिवो जेमिति कि तांकर नाम एवं आधार कार्ड हिसाब रे जो सब डिटेल्स आपण मानकर ऑटोमेटिक शो करिवो। तापरे गुटे देखंती प्रोवाइड मोबाइल नंबर टू लिंक विथ एग्री स्टॉक पोर्टाल अर्थात ये आपको कहुच्छी एग्री स्टॉक फार्मर रजिस्ट्रेशन करने गोटे मोबाइल नंबर देवाई आपण मैंने ये निजर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर दे पारे ना जदि आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर न दे अलग नंबर देवाई चाहते से आपने से नंबर टी एंटर करेंगे। नंबर एंटर कर सारापर नंबर वेरीफाई हम देखो वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपण मानकर गोटे ओटीपी आसो। तो सही ओटीपी आपण मैंने सबमिट करदे। सबमिट कलापर देखूँ आपण मानकर रही सेट पासवर्ड।
ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ @ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ କିଛି ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ସେଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲେଖି ରଖିବେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାରେ ଯାହାକି ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଧାର ଭେରିଫାଏ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଓକେ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଓକେ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଫାର୍ମାଲ ଲଗ୍ଇନ୍। ତ ଫାର୍ମାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ମାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଓଟିପି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଧାର ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆଧାରରୁ ଭେରିଫାଇ ଥିଲା ନାମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଜେଣ୍ଡର, ଏଜ୍ କେତେ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଏଜ୍ ଫାର୍ମାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଫାର୍ମାର ଭଳି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ। କାଷ୍ଟ କାଟେଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ST, SC, OBC, ଜେନେରାଲ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ରହିଛି କାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। କାଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିନକୋଡ଼ ମାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଥିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ କେବଳ ନିଜର ପିନକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ପିନକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଇନସର୍ଟ ଲେଟେଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବେ। କ୍ୟାନସଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିବ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓନର ଅପସନ୍ ହିଁ ଶୋ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେହି ବି କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଅପସନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଓନର ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକୁପେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନିଂ ଫାର୍ମର। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଫେଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଚ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜମି ଅଲଗା ଥାଏ, ଗାଁର ନାମ ଅଲଗା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସର୍ଭେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ପ୍ଲଟ୍ ନେମ୍, ପ୍ଲଟ୍ର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ହିସାବରେ ବା ସେ ଜମିର ଯେଉଁ ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଶୋ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶୋ କରିବ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେଟା ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେବ, ଭେରିଫାଇ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେତିକି ବି ପ୍ଲଟ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭେରିଫାଇ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭେରିଫାଇ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ ଅଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତୋଟି ପଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଏଡ଼୍ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଭେରିଫାଇ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ, ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୋ କରିବ, କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲେ, କେତେ ଅଛି, କେତେଟା ପ୍ଲଟ୍ ଏଡ଼୍ କଲେ ସବୁ ଶୋ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ। ସୋସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର
एंटर करने पड़ो। तो देखो राशन कार्ड डिटेल्स दे सारी ये राशन कार्ड नंबर मुझे एंटर कर नौची। तो राशन कार्ड नंबर रिटर्न कर सारापर रही डिपार्टमेंट एप्रुवाल अर्थात आपण मैंने जोटा आवेदन कर कौन डिपार्टमेंट आपण मानक एप्रुवाल देव ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्थात आरआई आपण मानकर वेरीफाई करेंगे। तेणु ये रेवेन्यू ऑप्शन केवल गोटे ही ऑप्शन आसुच्छे से रेवेन्यू ऑप्शन आपण माने क्लिक करदे। रेवेन्यू ऑप्शन क्लिक कलापर तले देखूँ टर्म एंड कंडीशन रही। टर्म एंड कंडीशन कौन रही ना आपण मानकर जो वेरिफिकेशन टी हम यूआईडीएआई अर्थात आधार अनुसार आपण मानक केवाईसी करने पड़ो अर्थात आपंकर जमी सहित निजर आधार लिंक ये होगला और यूनिक आपण मानकर आईडी क्रिएट हम। तापर सब टर्म एंड कंडीशन फिलअप करदे। पुणी थे फास्ट आपण मैंने चेक करदे फोटो कि कौटी कौन आपण मानकर जदि भूल हो जाइथिबो ताकू आपण माने ठीक करेंगे। तो जेहेतु ये आम पुणी थे भेरीफाई कर नौचु। देखो अप्लाई करने प्रोसेस बहुत इजी अच्छी कि जेहेतु सबू फार्मर मैंने विषय जानी ना तेणु यहाँ बर्तमान सुधा जब आपण मैंने करना एवं कलापर आईडी आपण मानकर गोटे रु 2 दिन मध्य एप्रुवाल होपर आपण मैंने मंडी में धान जाकि पंजीकरण करेंगे। तापर देखो ये आपण मानकर सेव ऑप्शन क्लिक करदे। जितेबाला सेव ऑप्शन आपण मैंने क्लिक करुँच देखो आपण मानकर ये वेरिफिकेशन हम ई साइन अर्थात आधार बायोमेट्रिक अपडेट हम। बायोमेट्रिक तो ये ना आपण मानकर ओटीपी बेस हम। ओटीपी बेस ई केवाईसी आपण मानकर आधार नंबर देवे। आधार नंबर एंटर कर सारापर ये देखो आधार ओटीपी ऑप्शन जोटा रही तो सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आधार ओटीपी ऑप्शन क्लिक कलापर गेट ओटीपी रही देखो गेट ओटीपी ऑप्शन आपण मैंने आउ थे क्लिक करदे। जितेबाला गेट ओटीपी ऑप्शन क्लिक करेंगे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर को आपण मानकर ओटीपी आसो। तेणु से ओटीपी ये आपण मानक सबमिट करी निजर ई साइन कंप्लीट करने पड़ो। मन रखु आपण मैंने जदि मोबाइल आवेदन करें आपण मैंने आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक थी निहाती आवश्यक और आपण मैंने यहाँ सीएससी सेंटर में करें कौन प्रॉब्लम ना। जदि आपण मान ना निजस्व जमी अच्छी ताले ये आपण मानक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पार। देखो ये आम आधार ओटीपी देदेलु तापर रही सबमिट ऑप्शन रही सबमिट करदेलु। फाइनाली देखो आमर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर सबमिट कर सारापर आमर फाइनाल जो एग्रीस्टकर आईडी क्रिएट हो तार पीडीएफ आपण मैंने निज मोबाइल डाउनलोड कर पारे। तेणु यहाँ रही सिंपल प्रोसेस आपण मानकर फार्मर रजिस्ट्री। तेणु जो चाषी भाई भाई मैंने बर्तमान सुधा फार्मर रजिस्ट्री करना यही प्रोसेस रे फार्मर रजिस्ट्री कर दिंतु एवं आग को आपण मानकर धान मंडी सहित पीएम किसान सीएम किसान एग्रीस्टकर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अटे। धन्यवाद।